Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you guys stay at home, stay healthy and stay happy. Okay, in this presentation, we will discuss about the material of simple future tense. But the first, let me introduce myself and my partner. My name is Selviana, NIM 2020-3884-2020-34, and my partner is Muhammad Iksan, NIM 2020-3884-2020-21. We are from Group A. Okay, the first, what is the meaning of simple future tense? Nah, simple future tense is a form of a verb that expresses an action or state in the future. Simple future tense about what has not happened yet and will happen later. Jadi, simple future tense adalah salah satu bentuk kata kerja yang mengungkapkan suatu tindakan atau keadaan di masa depan atau masa yang akan datang. Jadi, simple future tense membahas tentang apa yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi nantinya. Next, bagaimana cara menggunakan simple future tense dalam kalimat? Nah, dalam hal ini, ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau peristiwa dalam simple future tense. Nah, yang pertama yaitu menggunakan will or shall, dan yang kedua yaitu menggunakan going to. Oke, lalu apa perbedaan dalam penggunaan will or shall and going to dalam kalimat? Nah, yang pertama yaitu will. The first, will digunakan untuk mengungkapkan unplanned decision, yaitu sesuatu yang spontan atau tidak direncanakan. The second, express a future fact, digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta. The third, prediction based on personal opinion, digunakan untuk mengungkapkan prediksi berdasarkan pendapat pribadi. And the last, promise, offers, a threat, and a refusal, digunakan untuk mengungkapkan suatu janji, penawaran, ancaman, dan penolakan. Kemudian, penggunaan going to dalam kalimat. The first, going to digunakan untuk mengungkapkan planned decision, yaitu sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. The second, express that something is about to happen, digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi. And the last, prediction based on evidence, digunakan untuk mengungkapkan prediksi berdasarkan bukti. Nah, jadi persamaan antara keduanya yakni will or shall and going to terletak pada prediction. Jadi, keduanya sama-sama bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu prediksi. Next, time marker of simple future tense atau penanda waktu yang sering digunakan dalam kalimat simple future tense. The first, tomorrow, yang artinya besok. Next, selanjutnya, later, kemudian, this weekend, minggu ini, this morning, pagi ini, next time, lain waktu atau lain kali, soon, segera, and tonight, malam ini. The formula of simple future tense with will or shall, yaitu rumus dalam simple future tense yang menggunakan will atau shall. The first, positive sentence atau kalimat positif. The formula subject plus will or shall plus verb one plus complement. Next, negative sentence atau kalimat negatif. The formula subject plus will or shall plus not plus verb one plus complement. Jadi, negative sentence atau kalimat negatif ini ditandai dengan ciri khasnya, yaitu adanya kata not yang terletak antara will or shall and verb one. And the last, interrogative sentence atau kalimat tanya. The formula will or shall plus subject plus verb one plus complement. Jadi, dalam interrogative sentence atau kalimat tanya ini, will or shall-nya berada di awal yaitu tepat sebelum subjeknya.
the first, positive sentence atau kalimat positif. Untuk subjek ing itu menggunakan modal will dan bisa juga menggunakan shall. Modal di sini adalah kata bantu yang memiliki arti. Nah, kemudian untuk modal will itu digunakan pada subjek you, they, she, he, and it. Kemudian untuk infinitifnya itu sama-sama menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk komplementnya sendiri itu bisa menggunakan objek, bisa menggunakan adjective, and bisa juga menggunakan adverb. For example, the first, I will read a book. Saya akan membaca buku. She will go to Jakarta. Dia akan pergi ke Jakarta. Budi will take public speaking class tomorrow. Budi akan mengambil kelas public speaking besok. I will close the door. Saya akan menutup pintu. We shall go out. Kami akan keluar. We shall go to Jakarta. Kami akan pergi ke Jakarta. And I shall be late tomorrow. Saya akan terlambat besok. The second, negative sentence atau kalimat negatif. Nah, untuk subjek I, you, we, they, she, he, and it itu menggunakan modal plus not, yaitu will not atau won't. Untuk infinitifnya semuanya menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. And komplementnya bisa menggunakan objek, adjective, and adverb. For example, the first, he will not join sport club at school. Dia tidak akan bergabung dengan klub olahraga di sekolah. I will not open the door. Saya tidak akan membuka pintu. We shall not go holiday together next week. Kami tidak akan pergi liburan bersama minggu depan. We shall not stay here. Kami tidak akan tinggal di sini. We won't be late. Kami tidak akan terlambat. And she won't come to your house. Dia tidak akan datang ke rumahmu. Negative sentence. Modal will, straight, shall. Subject I, we. Modal will. Subject you, they, she, he, it. Infinitive verb one. Complement, object, adjective, adverb, etc. Question mark. Example. Will you come to my house tomorrow? Will he come late again? Will she go to Surabaya next month? Will you keep your promise? Will John buy new car next month? Shall we stay here? Shall we be the winners? The formula of simple future tense will be going to positive tense sentence. Subject plus am, is, are plus going to plus verb one. Negative sentence. Subject plus am, is, are plus not plus going to plus verb one. Interrogative sentence. Am, is, are plus subject plus going to plus verb one plus positive sentence. Subject I, to be, am. Subject you, we, they. To be, are. Subject she, he, it. To be, is. Going to. Infinitive verb one. Sample. He is going to watch movie tomorrow. Peter is going to move to his new house next week. Dini is going to finish her homework tonight. Wanda is going to give birth next Friday. She is going to go to party after her job is finished. Negative sentence. Subject I, to be plus not
am not, I am not. Subject, you, we, they. To be plus not, are not, aren't. Subject, she, he, it. To be plus not, is not, isn't. Going to, going to. Infinitive, verb 1. Example, John is not going to swim tomorrow. They are not going to Puncak next week. We are not going to travel by bus. She isn't going to watch TV. They aren't going to be in this room. Interrogative sentence. To be, am. Subject, I. To be, are. Subject, you, we, they. To be is. Subject, she, he, it. Going to, going to. Infinitive, verb 1. Complement, object, adjective, adverb, etc. Question and mark. Example, are you going to watch this movie? Are you going to be a doctor? Are you going to travel by train? Are you going to have yoga class tonight? Is the weather going to be nice later? Is he going to go to office by bicycle? Okay, after studying and watching the videos we present, practice your skill by working on the following simple future tense question. So many presentation from us. Apologies for unusual coming and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.